ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अदोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। नानाविध परमलपत्र पुष्पपूजां समर्पयामि। सुवर्मलध्रुवमाग्रापयामि। मूर्धानं दिवोरतं पृथिव्यावै ईश्वानरमृताय जातमग्निं कलिगं सम्राजमधिरिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः। साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। दीप्यस्वजातवेदो भक्तन्नेर्दिमव पशुगुष्टमह्यमावह जीवनं च दिशो दश भूपदीपान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नारिकेलफलान् निवेदयामि। फलं प्रोक्ष्य परिषित्य शोषणदाहनप्लावन स्वरमुद्रया अमृतीकृत्य ओं देवस्य प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णास्ताभ्यामाददे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि। पादौ प्रक्षालयामि। ताम्बूलान् समर्पयामि। स्वस्ति अश्व श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं दुलयावतीर्णस्य स्वस्ति समस्तगणदेवरत्नमौलिगिरीरदिव्यप्रभापटल विराजितस्य नूपुरगीताम्बरकेयूरहारकुण्डलमकरकुण्डलमण्डितस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकरापद्माङ्कितकरशोभितस्य कनककमलकल्हार तुलसीपूगपुन्नागमालालङ्कृतस्य लक्ष्मीमनोहरवक्षस्थलस्य अनन्तस्य भोगीन्द्रभोगशयनस्य शेषाचलगरुडाचल सिंहाचल ऋषभाचल नाराजनाचल अञ्जनाचलादिशिखरिमालाकुलस्य स्वर्णगर्क्षेत्र निवासस्य श्रीपद्मावती गोदासमेत श्री स्वर्णगिरिवेङ्कटेश्वर स्वामिनः सहस्रदीपालङ्करण सेवा महोत्सव मण्डपे वेद इतिहास पुराण दिव्य प्रबन्धाधीन नवदारय तेषु प्रथमतः ऋग्वेदप्रिये ऋग्वेदमवदारय ऋक्पाल् ऋग्वेद ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युदं होतारं रत्नधातामं हरिः ओं स्वस्ति ऋग्वेदश्रवणानन्तरे यजुर्वेदप्रिया यजुर्वेदमवदारय ओम इषेत्तोर्जेत्वा वाजवस्थोपाजवस्थदेवो वस्तविता प्रार्पयतश्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्धमग्नज देवभागमूर्जस्वदे प्रयस्वदे प्रजापतिरणमेव अयक्ष्मामावस्तेन गीशतमागशगुं शोरुद्रस्य जेति परिभो वृणुग्र ध्रुवा अस्मिन् गोपदो स्यादभक्तिर्यजमानस्य पशून् पाहि हरिः ओं स्वस्ति यजुर्वेदश्रवणानन्तरे सामवेदप्रिया सामवेदमवदारय ओम अग्न आजाहि वीदये गृणानो हव्यदादये निहोदादत्स्य बर्हिषि हरिः ओं स्वस्ति सामवेदश्रवणानन्तरे अथर्ववेदप्रिया अथर्ववेदमवदारय ओम शन्नो देवैरभिष्टाय आपो भवन्तु वीदये शय्योरभिश्रावन्तु नः हरिः ओं स्वस्ति अथर्ववेदश्रवणानन्तरे क्षेत्रमाहात्म्यमवधारय वेङ्कटाद्रिजं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति हरिः ओं स्वस्ति क्षेत्रमाहात्म्यश्रवणानन्तरे सङ्कीर्तनप्रिया सङ्कीर्तनमवदारय संकीर्तन
శ్రవణానంతరే తిరునామ సంకీర్తన శ్రవణాంతరే నాదనీరాజన ప్రజా నాదనీరాజనమవధారయ. సిద్ధంగా ఉంటాం. చెప్పినప్పుడే పలికే బంగారమాయి. स्वामिनः भज श्रियः कान्ताय कल्याणगजेन्द्रवेर्तिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. लक्ष्मीविक्रमालोकविक्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करणेतरे रमजानममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. मङ्गलाशासनपरेर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वेष्टपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. लक्ष्मीरमण गोविन्द स्वर्णगिरिवास गोविन्द यादाद्रितिरुमलवास गोविन्द गोविन्द. वज्रवैडूर्यालङ्करणं मणिहारं महाद्भुतं सन्तोषमे प्रतीक्षणमुयिका शुभप्रदमुगा नीवु रागसिरुल वेडुका. సంతోషం ప్రతిక్షణం. మానిపల్లి జ్యువెలర్స్.